बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अजान तो हम सुनते हैं और दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अजान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अजान होती है और उस वक्त आप अजान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अजान की आवाज़ सुनकर टीवी का वॉल्यूम कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बात करते होते हैं, या फिर अजान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं उसी काम में मगन रहते हैं। दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? और अजान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ जगह पर यहाँ तक लिखा है कि अगर बंदा अजान के वक्त में सच्चे दिल से दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि अजान के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। और दोस्तों, हम सबको पता है कि अजान जैसे ही होती है, अगर हम अजान के साथ साथ अजान को दोहराते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है, ये भी हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अजान को अगर हम दोहरा देते हैं, यानी उसका जवाब देते हैं, तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाबात देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अजान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़ुबान में अजान इन अल्फाजों को कहा जाता है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आएं और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज नमाजों को अदा करने के लिए अजान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अजान की आवाज़ आए तो मालूम होता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि जब सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो जिस बस्ती से अजान की आवाज़ सुनते तो अंदाज़ा लगा लिया करते कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में आता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल को अजान व अकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिखते। दोस्तों, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, और अगर अजान होती है और हम उसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को 1 कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां मिलेंगी और 1,000 दर्जात बुलंद होंगे और 1,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और मर्दों का इसका दुगना मिलेगा। तो सोचो, जिस वक्त में अजान होती है उस वक्त में हम क्या कर रहे होते हैं। अजान को दोहराने के कुछ और भी फायदे हैं, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अब आप लोग अजान सुनो तो मौज़न कहते हैं, वो दोहराते रहो। जैसे जब अल्लाहु अकबर सुनो तो अल्लाहु अकबर कहो। जब मौज़न अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो अपनी शहादत की उंगली को खड़ा कर दो और साथ में आप भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। जब मौज़न अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह दोहराओ और दिल ही दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी आंखों की ठंडक हो, ऐसा कहो। अब जब मौज़न हय्या अलल फलाह या हय्या अलस सलाह कहे तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। बाकी आप जैसे ही अजान सुने वैसे ही दोहराते रहें। जब अजान मुकम्मल हो जाए इसके बाद अजान के बाद की दुआ पढ़ें। अजान के बाद की दुआ याद नहीं है तो आप लोगों को स्क्रीन पर ये दुआ दिखा रहे हैं, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें
یا اس کو یاد کر لیں۔ اذان کے بعد مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر انسان اذان کو مکمل طریقے سے دہراتا ہے اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیں اور دہرائیے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر اذان دہرائیں، اس کا جواب دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبانی کچھ ایسے الفاظ سنے جنہیں جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب اذان ہو ہم سب کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو، اگر انہیں اس کی قرآن دازی بھی کرنا پڑے تو قرآن دازی ضرور کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان کہو اور خوب بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی اذان کو جو بھی جن یا انسان یا دوسری مخلوق سنے گی وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ دوستو، یہ ویڈیو ہر اس شخص کے پاس پہنچنی چاہیے جو مسلمان ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اذان کے صحیح مطلب کو دہرانے یعنی اس کا جواب دینے کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔